Maroc, situation du marché du travail. En 2020, sous l'effet conjugué de la pandémie de la Covid-19 et de la campagne agricole sèche, يعني الجائحة ou GFF, la situation du marché du travail a connu une détérioration caractérisée par une aggravation du chômage. Et une détérioration, c'est-à-dire une évolution dans un sens négatif. Ok. En effet, avec une hausse de 322 000 personnes entre 2019 et 2020, le nombre des chômeurs s'est établi à 1 429 000. Le taux de chômage est ainsi passé de 9,2 à 11,9%, en 2019 en 2020. Au niveau national, de 12,9 à 15,8 au milieu urbain, de 7,3 à 5,9 au milieu rural. Elle est passée de 15,7 à 18,5 chez les diplômés, de 24,9% à 31,2 chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. يعني كنلاحظ بأن الشوماج تزاد في كاع les catégories. Par ailleurs, la baisse structurelle du taux d'activité qui caractérise le marché du travail s'est accentuée en 2020 pour s'établir à 44,8%. Cette baisse résulte de l'accroissement et de l'augmentation de la population en âge d'activité de 1,5% et du recul de la population active de 0,9%. Ainsi, le nombre des actifs est passé de X à 11 972 000 personnes. Relever le dysfonctionnement sur le marché du travail, l'indicateur oui de cause. Donc, comme on constate dans le texte, le dysfonctionnement ou chômage. Okay? C'est le chômage. L'indicateur de mesure du chômage, c'est le taux de chômage. Relever deux causes de l'aggravation du dysfonctionnement et lèche le chômage Z. Parce que la pandémie, l'effet conjugué de la pandémie de la Covid et la campagne agricole sèche. Maintenant, lisez les données en gras encadré. C'était quoi? Donc, d'après le texte, le taux de chômage au niveau national, au niveau urbain, au niveau rural, puis au niveau des diplômés. Oui, au niveau des jeunes. Donc, il s'agit du taux de chômage en 2020. Ok? Donc, c'est qu'au Maroc, 31,2% de la population active des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont au chômage. Voilà, هذه la lecture ديال le taux de chômage. ناخذ un autre exemple 15 مثلا إلا قالوا لنا قرا هذا c'est 9,2 هو le taux de chômage en 2019. On va dire au Maroc en 2019 9,2% de la population active au niveau national est en chômage. مثلا إلا قالوا لنا مثلا هذا 5,9%. C'est le taux de chômage rural en 2020. On va dire 5,9% de la population active rurale est en chômage en 2020. Voilà, quelle la lecture des taux de chômage. Maintenant, on chauffe c'est 44,8%. Donc, d'après le paragraphe, qui c'est le taux d'activité. Le taux d'activité, c'est quoi? C'est la population active, là, la population totale en âge d'activité. Et les 44,8% de la population en âge d'activité sont des actifs. Voilà, voilà, c'est la population active ou la population en âge d'activité. La population en âge d'activité, qu'est-ce qu'on a deux parties? Qu'est-ce qu'on a la population active ou qu'est-ce qu'on a la population hors marché du travail? Expliquer le recul du taux d'activité au Maroc en 2020. On a dit donc expliquer qu'est-ce qu'on a la date, bien sûr, c'est qu'à partir du texte. Voilà, la baisse structurelle du taux d'activité. Voilà, ok. Pourquoi c'est cette baisse
qui est le taux d'activité, résulte de l'accroissement de la population en âge d'activité de 1,5% et de recul, ça rajoute également la diminution de la population active de 0,9%. Donc, je reprends maintenant les calculs. La première question, calculer la population active occupée en 2020. La population active occupée en 2020. Donc, d'après le texte, on a le nombre des actifs, la population active, X montant, هذا 2A. يعني هاد la population active هذه ديال 2019 وهذا هو ديال 2020. هذا هو la population active ديال 2020. وحنا كنعرفوا بأن la population active كتساوي c'est la population occupée, يعني الناس اللي خدامين qui occupent des postes plus les chômeurs. OK, يعني هذه هي la population active. Le nombre de chômeurs s'est établi à 1 429 000. OK, باش نعرفوا هذه واش ديال 2020 ولا 2019. Regardez, en effet, avec une hausse de 322 000 personnes, يعني تزاد هذا le chiffre entre 2019 و 2020 ما بين 2019 و 2020 le nombre de chômeurs تزاد بهذا 322 000 personnes حتى وصل 1 429 000 personnes, c'est-à-dire chômeurs en 2020. يعني هذا le chiffre هذا هو ديال 2020. Donc on a les chômeurs en 2020 ou on a la population active en 2020. Donc la population active occupée غادي تساوي لنا هذه la population active ناقص le nombre de chômeurs ونلقاوها. Voilà, هذا le chiffre اللي هضرنا عليه. Voilà هذوما le nombre ديال les chômeurs اللي عندنا في 2020. باسكو قالك ما بين 2019 و 2020 راه الشوماج تزاد ب 322 000. يعني الا بغينا نلقاو ديال 2019 نشدو هادو ديال 2020 ونقصو منهم هادي 322 000 personnes ونعرفو le nombre de chômeurs en 2019. Ok, هنا قالك la population active en 2019. La population active en 2019 هي هنا هي هذه. Ok, ou d'après le texte عطاونا le taux de chômage. قالك le taux de chômage est passé de 9,2% à 11,9% au niveau national. يعني هذا هو ديال 2019 وهذا هو ديال 2020. دونك حنا نحتاجو هذا هو le taux de chômage. وعندنا هنا لو نومبر دو شومور ديال 2019 قلنا راه كاينه امكانيه غادي نلقاه كنشدو هذا ديال 2020 وكنقصو منه هذا وكيعطينا ديال 2019. اوكي دونك القاعده وغادي دونك لو نومبر دو شومور ديفيزي سور لو تو دو شوماج. فوالا هذا لو نومبر لي شومور اللي كانوا عندنا في 2020 وحيدنا منهم هذا 322 000 باش نعرفوا ديال 2019 عطينا لو نومبر ديالهم ونقسمو على لو تو دو شوماج ناسيونال في 2019 نلقاو لو شيفر كنديرو اون ماجوراسيون. هذه اون ميثود وكاينه اون اوتر ميثود. هنا قالك ركادي du le recul de la population active de 0,9%. OK, يعني la population active يعني entre 2019 و 2020 راها نقصت ب 0,9% وعطاونا la population active de 2020 هي هذه و 2019 ما كايناش. ممكن نجبدوها بالقاعده ديال لو طون دو فارياسيون. Donc نعوضو مثلا دونك غتجينا taux de variation de la population active 2020 par rapport à 2019 هي هذا recul, c'est-à-dire moins غادي نديرو moins باسكو عندنا recul moins 0,9%. OK, moins 0,9% كتساوي لنا la population active en 2020 هي هذا 11 971 000 personnes ناقص la population active en 2019 divisé sur la population active en 2019 fois 100. OK, كنعوض جوج تاع الوسطين جوج تاع الطرفين حتى كنلقى لا فورمول اللي هي هذه. وراه ديجا كيفاش كيما قلت لكم من يكونوا دي تو دو فارياسيون كيفاش كنديرو نوصلوا هاد لا فورمول هذه في جو كخوا اون فيديو سور واحد لا فيديو في هذوك جو كخوا ديال لي زاغريغا ولا ديال لانفلاسيون راه درت فيه كيفاش كنلقاو هاد لي فورمول دو مانيير جينيرال. فوالا كنشدو لا بوبولاسيون اكتيف واحد زائد لو تو دو فارياسيون. ها لا بوبولاسيون اكتيف اون 2020 هي هذه زائد لو تو دو فارياسيون. علاش درنا هنا ناقص باسكو راه تراجع يعني انقص 0,9%
كنحسب كنطيح في لو ميم ريزولتا. نتوما ديروا غير وحده كافيه. اي بون كوراج.